किस पुणे मन पकई दूची सीता स्वयंवर अनेक घटना आगु तो शिव धनु भग्न है राम भांगा उद्देश्य तो नाला खाली नुई देले टिके देखुले नुई दौड़ भांगीगला से भांगा शब्द परशुराम जानिले कौन एत प्रचंड शब्द है से शब्द रे धरणी राणी अति आनंदित हो गले जहा मो झी झी सीता मो सीतार पर निश्चिंत हो गला आज बाहागर तार पूर्ण एत आनंदित हो से घूरी बुलिले तेणु पृथ्वी आज सुधा से आनंद त्रेता जुगर सीता स्वयंवर धरणी राणी एत आनंदित हो जो घूरी बुलिले से घूर्णन क्रिया अद्यावधि लागू रही ये हूँ भावार्थ रामायण बुझे से जहाँ परशुराम जाई पहुँचले कौन एमती शब्द गोटे है अच्छी अन्य रामायण अच्छी जाऊले बाटे जो फेरिकी आसुले ये दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई चारि जन बाहर धरिकी आउले बाटे कुआडे परशुराम जगै भेट है किंतु भावार्थ रामायण प्रमाण करुच्ची कहीं बाटरे बाटरे धनु भग्नर प्रमाण किसी ना तेणु जगह उपरको जिते देखिले जनक हड़ू सब कथा कहीदे कहले एमती मो झीर बाहागर था एमती स्वयंवर कण रखी एत बर्षे जाके स्वयंवर चलता यहीटा हूँ शेष दिन शेष दिन रामचंद्र धनभग्न कर धनभग्नता आउ जनक कहूना ये सब वर्णना करी धनु आड़े निजे अने जिते से अने परशुराम अने सियाड़ देखिले तो धनुटा भांगी पड़ी अरे मोर गुरुंर धनु ये किए भांगला तेणु से कुठार उठे हाणी किए भांगला लक्षण से कहले कहले गुरुदेव मुझे पिला मुझे खेचड़ बुद्धि मोर थिला मो माँ नहीं तुम आश्रम छाड़ीदेला मो आश्रम तुम आश्रम खेलुली खेलु खेलु के धनु एमती मु भांगी तुम तो देखी दिने आड़ कह कि क्या भांगीदेलु भांगी तो देली खेलु खेलु भांगीदेली यही धनुटा था माने शिव धनु से धनुटा रही से कालक्रमे आसी जनक यही रहस्यटा लक्षण एत धनु भांगे से कहले परशुराम को मुझे धनु भांगली जे तुम किसी कहन आज से धनुटा था मो भाई भांगीदेला कौन दुख करुच लक्षण कथार गुड़ रहस्यटा वर्णना करो।
धनुर निर्माण एवं क्या पाखे कौ धनु रहा जहाँ संक्षिप्त भाव वर्णना कले आम धनु सठिक जगह सार जहाँ अच्छी धनु भग्न हो महेन्द्र पर्वत अच्छा परशुराम से महेन्द्र पर्वत परशुराम शिवधनुर भग्नर शब्द राग जर्जर आसी पहुँची स्वयंवर सभा से आरम्भ करवा
परशुराम संगे लक्ष्मण कर कथन की आज्ञा एते बेले जते बेले क्रोधर भारे परशुराम कहले मु एते पचारू जा मानकु आप माने केही कहि पारुन जे मो गुरुंकर धनुर महिमा माने जानते नाही किए भांगिला एते बड़ अपराध के अर्जन कला जते बेले क्रोधवश हो जाई परशुराम सेते बेले आज्ञा लक्ष्मण भी टिके क्रोधी लक्ष्मण मन में चिंता कले एथे तो राम अछंती पुणी ये परशुराम विष्णु एवं शिवंकर मेलन को होबा जाउछि एने लक्ष्मण भी आज्ञा क्रोधी से क्रोधरे सही पाई जाए परशुराम टाण कथा से परशुराम को कहते कौन है आज्ञा मो भाई भांगिला से दीर्घ दिन पड़ी पुराना धनुटा से धनुटार बल ना भाई कौन जाने पुराना धनु से नुआ देखिक चिकचिक कर स्वयंवर सभा हो सज्जित कर पुराना देखा नुआ भाविक बल अनुसार भाई टेकी दे भांगीगला कौन असुविधा होगा लक्ष्मण कहले परशुराम परशुराम जानी धनुर महिमा ये धनु का पाखर थिला मत चिन्ह जमु किए मु चाहिले 21 बार क्षत्रिय करिचे धरित्री एबे लक्ष्मण पुणी परिहास करूछंती आज्ञा आपण हेउछंती ब्राह्मण पूज्य संसार नमस्य आपण अस्त्र धरि उच्चारण करूछंती ये ब्राह्मण कुल को निंदा होछ आमे क्षत्रिय वंश आमे धनु धरिबा हमर अभ्यास ये धनु भांगिबा हम पई साधारण कथा नहे एमिति धनु आमे केते आगरे भांगिछु आपण को आश्रम को जाय ए जाके म कथा रही भाई आ करले औ धनरे क्या खिरा बोलते बोले प्रमाण जब
ନଥିଲା ସେ ପତ୍ର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ବାହାଘର ନାଇଁ ଭାଇ କାହିଁକି କଣ କି ଝାଡୁ କଲାକୁ ମାତା ସୀତା ସେଟାକୁ ଧରିକି କଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆଶା କରିବେ ତେଣୁ ଜନକ ଭାବିଲେ ଏଡେ ବଡ ଧନ ମୋ ଝିଅ ହାତରେ କଣ କରିଦଉଛି ତେଣୁ ମୋ ଝିଅ ବି ଯେ ବଡ ସାହି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସମାଲୋଚନା କରିବି ସାମନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବି ଧନରେ ଖରା ଗଲେ କଣ ଥିଲା ଯେ ଶିବ ଧନକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ବସେ ସେ ତାକୁ ଭାଗ ମାନେ ଭାଗା ବସି ନାହିଁ ସେ ଗୁଣ ଚଢେଇବ ହଉ ଏତ ଭାଗା ହେଇଥିବ ନା ବିହନିଆ ଭାଗା ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଭାଗା ଗଣ ମଜା ଯେତେବେଳେ ପିନାକ ଏବଂ ସାରଣଧର ବଳ ନିରୂପଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପିନାକ ଚଢ଼କି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ୟାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଭାବାର୍ଥ ରାମାୟଣ ୟାକୁ ପାଇଲେ କି ଦେବରଥ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ତାପରେ ଭାଗବତ ଦେଲେ ପରେ କାମ କରିପାରିବେ ଦେବରଥ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ସେ ଦେଲେ ଜନକ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ରାପୁର କି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର କିନ୍ତୁ ମାତା ଭାଇ କାମୁଥିଲା ପରେ ମାତା ସେବା ମନ୍ତ୍ର ଉଠି ଘରେ ଲିପା ପୋଛା କଲେ ଶିବଧନକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ମୋ ଝିଅକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ଯେ ଶିବଧନ ଯେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ପାରିବ କାରଣ ଆଗରେ ଆମ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ତ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଭାଗ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମାରି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମାରି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବର ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଘର ଘର ସବୁଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଲା ଯେ ପରଶୁରାମ କାଠ ଶୁଣିଲେ ଶିବଧନ ହେଲା ଜନକପୁରରେ ତେଣୁକରି ଏଠି ପିଠେ ପଦାସା ମୋର ଲେଖିଲେ ପରାମ ନଭାରା ପର୍ବତ ଭାରା ନଭାରା ସପ୍ତ ସାଗରା ନିନ୍ଦୁକାଇ ମହାଭାରା ପକ୍ଷିତି ଭାରା ନଶୟତେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପରେ ପର୍ବ ନଭାରା ପର୍ବତ ଭାରା ପୃଥିବୀ ଏତେ ପର୍ବତ ଧାରଣ କଲେ ଆମେ ଭାରତ ଲାଗେ ନଭାରା ସପ୍ତ ସାଗରଙ୍କର ଓଜନ କଣ ବୁଝିଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନିନ୍ଦୁକାଇ ମହାଭାରା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ରାବଣ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ଶିବଙ୍କର ଧନ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଟା ଧନଟା ଛିଟିଆ ଥିଲା ରାବଣ ନିନ୍ଦା କଲେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଶିବଧନ ଯୋଉ ଧାରଣା ପୃଥିବୀ ସହି ପାରିବାରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ এই সময়টা পৃথিবী চক্রাকার বলি এপর্যন্ত আমরা বর্ষ 12 চালিছি নহলে পৃথিবী ঘুরি পারিব ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆପଣ ସଜେଇକିରି କହିଲେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ଅନେକ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କେତେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କହିଲନି ଏଇ ଧନୁ ଏଇ କର ଏଇଟା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଥିଲା ନାମଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ବି ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ତାର ପ୍ରକାଶ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା